po, no? Hello po. So, ito po tayo sa simpleng tutorial na Tagalog version. Ayan po, guys. Meron po tayong 108. Ayan, guys. And, yun, guys. And then, guys, kung kita yung 108 followers, nakuha ko lang yan in just 3 hours. Meron po tayo ditong 3 hours or 3 minutes, I mean po. So, meron po tayo ditong, nasa sa Play Store. Pangalan niya po ay TikTok Famous. Ayan. Ito po, i-open niyo po yan. Open. Ayan. I-install niyo lang po siya, then open. Then, ayan. Tapos, guys, i-click itong 5 plus na yan, guys. And follow niyan, guys. I-follow niyo itong mahon na to, guys. And back na lang kayo, guys. Back kayo, guys. Back